The Goa Barge Owners Association has welcomed the State Budget 2026-27 and thanked Chief Minister Dr. Pramod Sawant for addressing key concerns of the sector. The association said the announcement of soft loans for repairing barges and the renewed focus on reviving the mining industry will bring much needed relief to barge owners. Members of the Goa Barge Owners Association had met Chief Minister Dr. Pramod Sawant ahead of the budget to present their suggestions and highlight the challenges faced by the sector following the prolonged mining shutdown. After the budget announcement, the association expressed appreciation for the government's decision to introduce soft loans to repair barges that were left damaged during the mining halt. The association also welcomed the government's renewed push for the revival of mining, saying it would help restore economic activity and livelihoods linked to the industry. Recently, आमच्या गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि गोव्याच्या विधानसभेत बजेट प्रेजेंट केला. बजेट प्रेजेंट करच्या पयलीं तांणी सगळ्या स्टेक होल्डरांक आमकांय बी आपयल्ले 26 तारखेक फेब्रुवारीच्या आणि बजेट प्रेजेंट करच्या पयलीं कशा पद्दतीन बजेट प्रेजेंट करपाक जाय त्या संबंधात कितें तुमकां सजेशन आसा, कितें तुमचे व्ह्यूज आसा ह्या बाबतींत उलोवपा खातीर सगळी एसोसिएशन्स आशिल्ली आणि आमी बरोबर आशिल्ले. खरेंच आमी धन्यवाद म्हणटा तांकां की आमकां बार्ज ओनर एसोसिएशनाक तांणी आपयले आणि 6 तारखेक ज्या वेळाचेर बजेट प्रेजेंट केलो त्या वेळाचेर आमी इतले आनंदीत झाले, उत्साहित झाले, प्रफुल्लित झाले की गेली 12 ते 13 वर्सां मायनींग बंद आशिल्लें आणि मायनींग संदर्भात आमी बार्ज ओनर जशेंच बाकीचे डिपेंडंट आसा जे त्रास काडत आसा त्या तांकां त्रासांतल्यान कशा पद्दतीन भायर काडप हे ताका भरपूर खबर आशिल्ली आणि त्या संदर्भात तांणी आमी जे कितें आमचे क्लेम्स दिल्ले त्या क्लेम आमी जे कितें सजेशन दिल्ली त्या सजेशनाचेर तांणी भरपूर विचार करून एक अशें सजेशन दिलें की मायनींग इंडस्ट्रीचे जे डिपेंडंट आसा बार्ज ओनर्स आणि बाकीचे सगळे तांकां फायनान्शियल एक हेल्प कशी जातली ह्या संदर्भात त्यांनी बजेटात प्रोविजन केल्लें आसा. आमी खरोखरच माननीय मुख्यमंत्र्यांक धन्यवाद दिता आणि ह्या बजेटाक वेलकम करता आणि तांच्या सगळ्या कॅबिनेट टिमीकय कॉंग्रॅच्युलेशन करता. हांव आमच्या माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक खूब थँक्यू म्हणटा की त्यांनी आमकां इतले हेल्प केला इतली वर्सां आणि हाच्या फुडें करतलो ही आशा बाळगता. सेकंडली हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की ती बिट्टोणा स्कूल जे आसा ते बेगिना बेगीन सुरू करचें कित्याक आतां सद्या आमकां स्किल्ड लेबर्स येना, लेबर इन द फॅक्ट क्रू मेळना बिकॉज जे आशिल्ले ते आतां सगळे गोंया भायर गेला कित्याक मायनींग बंद आशिल्लें आनी आतां मायनींग सुरू जाता. सो वी नीड स्किल्ड लेबर्स टू वर्क ऑन द बार्जीस आनी तांकां ते हे मेळपा जाय, ट्रेनींग मेळपा जाय फ्रॉम बिट्टोणा स्कूल. ते बेगिना बेगीन सरान आमचे पळोवचें आनी सुरू करचें. तशें डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां हे सांगिल्लें आसा की ब्रिटना स्कूल ही कितलीशीं वर्सां पेंडींग आशिल्लें, अपग्रेडेशन करा म्हणून आमी मागत आशिल्ले. पण थँक्स टू डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दॅट तांणी अंडर PPP मॉडेल हो प्रोजेक्ट गणपत युनिवर्सिटी हू इज द बेस्ट युनिवर्सिटी अमंग द ऑल द स्टेट इन मरीटायम सेक्टर. भुरग्यांक फाल्यां थंय शिकपाक जाय जाल्यार फ्रॉम 10th up to the 10th up to the graduation level they can go for this maritime school college and skilling of this particular maritime industry चे तांकां थंय मेळूंक शकता. सो देरफॉर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करूं सोदता की गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन हे स्कूल चालू करचें. Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.